nata ngatiana ngas ngari na po gasya ngari de korpo ngari lampo na hak huquq yapin ebi nala grim bhakwanna ebi lampo latachi wanna di चीज को रियायत दें हुकूक को निभाने बयान दें जी हमसाई हुकूक को साम सैयद वो मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलामी रिसाले हुकूक है ना गुंदे इति खिदमत ला अर्ज बस देवी एदामे नु इंशाअल्लाह दिरिंग मतंगी सी रिवायत ची बक्ची अइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम खना और पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना नकल बसना इति जहमत कुन तमाम दर मौला सी कसर की हमसाई हक दोइन या नगासी खुला हक लयन नादना कोई इज्जत आबुरी हिफाजत ब्या दौलत नादना कोई इकराम ब्या और इज्जत ब्या वाकन अमीर अल मोमिनीन दे कसल को ना अली ताज्जुब बस हमसाई हक को जिसनादना चांद से युत्सुक कि पैगंबर गिरानी इस्लामी पे खुद हिसाब को ताकीद बस कि ना अली लगुमान सुन कहीं पैगंबर फ़िक़ोसी हमसाये चिक चीखा इरिश्ती लागू बेगसन से अल्लाहु अकबर तो दिरी रहमत लिल आलमीन फ़िक़ोसी कसर भी हो बेहतरीन हमसाये चिन जसनारना गामा पत्ते दुनु नालनना याना शहर कुने नालन याना सी मती पाकिस्तानी मुख्तलिफ शहर को गामा पद्दुनु नालन मो पद्दुनु ताकीद सोचियो हमसाया लतो खुसूसन मुसलमान हमसाया तशिया इसना अशरीन नूरुन अला नूर दौर तसना यानी ये इमाम बारगाह यानी ये मस्जिद ची आजकल यानी ये प्रॉपर्टी का जोरियो जुदे दी चीज को नहीं रियायत भी गामा पते गोमगोला नतेसी नती दे हमसायो लतेन हमसाये बहुत मुहिम तदेबेनु जामिन चियन्ना देबेनु काफिर चियन्ना देबेनु नासिबियतना देबेनु छरुक अमल मिर्जुर खनियन्ना वबाले जानी ना पोलते ने बोक्तांगत आजो लेकिन हमसायो ग्रोमी ठीक मन्ना चिक असल भी हो अहसनी जवार मन जावरका तकुन मुस्लिमान यानी बेहतरीन हमसायो मुसलमान जो पयतो तना मुसलमान है ना फिरकायो आजो दे फिरकाऊ ने ना सा याना नला नची फिरकेन दो दुपे मैंने मुसलमान को निभाने दुसनते मैंने जो अभी सोशल मीडिया का जमाना है हर सो दुश्मन ओमिन रहमत सुनने से आज दोनों इकराम बेर अहले बैत जिक्र सबेर फजाइल बयान बेर मुसलमान दुपे को और हमसायला दख में चुक बर गोश्ती यदि लकबी खा यदि दुल्जे खा यदि दुगजे खा यदि हर हरकत सकनाती का हमसाया महफूज खट कर हमसाया हक शनिदी नीका का भोनो अमुस्लिमोन याना नदी सुनते ग्रोबों ने दुआत गुंडे इधर खन्मल लारज़ बस हमसाया रेंज को साम से वो इंसु 40 ना मगरिब ला मशरिक ला जुनूब ला शिमाल ला यानी ये दी ग्रोबों गामा हमसाया नामी देखने चिक चिकी जीन चिक चिकी काका चिक चिकी स्मुर्दो जूनी ख्याल जो मसलन ज़रर मचुम याद रो ले ये द्रुम्बा बेंगवन ना लेना जन्मी जिंद जलम मबेओस
Yaril gyateno agar biachuli yot narana de biachuli yana ngata fime yana ngal hak mepin ya chigi jila phak bese ya chigi nala phak bese dekha chulitamo biaspatamo agar de biachuli mati ata apozoro jude biachuli mana puchin zamana de biabo si yakpe kerergyan chingen skesen narana Deskes bayat pichuliu tarafin rizayat nga khanakhat na narin iskal huई दुनिया आगा अपनी सूसी याल अदालत लस्कत दर भी जरूरत में या मुसलमानी हमसाया से द्यूचोत नीजी पोल फक वेत नी फसल नुकसान वेत या जेबलोत नीजी का गब से किदे शरो नीजी बुत फो फेद बन नजो मन मजोक जसने याने ची लंपुने ने फुद भामो हुकुम को di चीज को नहीं रियायत दो हमसाई हक इशन यपिन ना तनत याना नास ngadi na po gasha ngadi dekor po ngadi lampo na hak hukuku yapin ebi nala grimphak na ebi lampo la taji na di चीज को नहीं रियायत बिन पैगंबरी ची का सलमियत अगर हमसाया ला दोख चुकना ग्रोमिना अजियत बेसना ngalar gasha ngari napo ngari jipo ngari drumbo ngari chuliu ngari fasil potazesna ela zarar ona ebi khayal majahna chika salbiwat la yadkhulul jannah jannatenu dakhil huए में सु abdun de insan po de abd insan po la ya'manu jaruhu खुए हरकत सकनात दचास दुखचास देविखा ग्रोमी अगर अमाने मा खटना देना अल्लाह अकबर यानी ये हरकत सकनात दिखा यानी ये दुखजोक सिखा लहजोक सिखा ग्रोमी अमाने मा खटने जिसना देना दे अब दे इंसान को जन्नत में दाखिल हुई है फिर तो यानी ये वाकन हकुन यानी ये रोजाउन ये ककाफोनुन अंगुसिमुन दी चीज को नहीं याना नासी रियायत बियार गोस्पिन योना ट्रोस या पैगंबरी शिजाना हदीस चिक असल में रहमतल लिल आलमीन हज़रत खातमुल मुरसलीन मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन्ना मैं शिजाने में अहले बैत शिजाने में पैगंबरी शिजाने में सो मन लम यामन या यो कसल बिमत जारहु खे शिजाना खे हरकत सतना दुगना निक लकपा संबा हम्बा जोनी खा ग्रोमी अगर महफूज मखडना ग्रोमी अमने मखडना उसे शिकायत हो मत जिन वाला उन्हें शिकायत दे नंग वाला उन्हें शिकायत दे यानी ये जी ग्रो पुचिन चाँद छोगो शिफ्ट तिजारत दे जगह में छोगो मार्केटिंग जगह में यानी ये जी ग्रोबो गंग मंगा दाई जैसे चले उनसा ओसे उनसा जिंकुंसा ओलकुंसा दामिस मुर्दोचिक हाजो जोन चिक दुखसा अगर दिनी या नंगासी जोंगनी हमसाएगी रियायत मजा अगर या नंगासी ngata चलर गशा ngata चलर यहमो ngata चलर तस्नारना पैगंबर इसी कसल बिमत अमान अमनी का हमसाया ग्रोमी युल्मी मखतरे जिसना खुशी जाना ले समिन्ना मैं अहली बेत जाना मैं ये ककाफोनून अमुस्लिमून इंतहाई माजरत दिनी दरस पे फरियो काफी इंशाल्लाह इसके नते एदामा जागत दक्षन जरचस इशनियोत बस याना ना दिनी ची
ahad biar gos khuda na dese rasul na dese duno muzin yoten besanna ijazallen kula azar aziyat chi besanna dini mik po fesiyo dirin qabri ka khiyama kalbamet aske mik po chumpi balla yun haqqun nase na gwin yana nga eka krisbin dini yana nga si mashis besanna gromi unkana ijazallen halal talabbus khoye kana talabbus ngala ma'abus na diu besetzer agar dine khole dine mawaqe chi ohna rana hushar biyo gromi la dokh machu ngati balti sa hadis yot gromi na amo chi chokade amo nasiyam bachana ame maqam po yala pata gundezes ame maqam po chi ame insu de amo ga amo khudi wujud po yari fari fada besmi de amo ga amo susi khure mi dukti bo chilzar bu tren khure dukti ango ga amo ya chanfen nata besemana yari khenu omar bakfi de amo ga amo dari likhate chana ga matharen dukti de ango na tashbih min bachana ya na ngasi di cheez ko ni riayat biar gosfinna dua be parwardigara بحق محمد و آل محمد نائل دی چیز کو نکھا دے آئے پی آئے پی توفیق شرد بس یا اللہ پروردگاران آئے گامی عاقبت بخیر کو چکی یا اللہ پروردگاران آئے دنیا دکھ سے من کو محمد نا آل محمد نا قرآن نا تمسک بس دکھ سے قرآن نا اہل بیتی دنیا آخرت نسکن آئے شفاعت نصیب بس یا اللہ پروردگاران آئے دی دنیا نو حق حلال رزق ظاہر پی حق لمح دل بیت پی حق قرض بیت پی حق قدم حق قلم حق سوچ اٹھائی بسے ٹھاپتوں دم سے گوائے کی توفیق شزد بس یا اللہ پرچم اسلام یعنی بلند جو یا اللہ پرچم کفر امریکن اسرائیل نے اس کو نابود بس یا اللہ جبہائی مقامت ایت پی دے مظلوم مسلمان کن فلسطینی مسلمان کن لبنانی مسلمان کن اور حوثی دے جوان کن مسلمان کن یمنی مسلمان کن گا قرآن عرضی کا یتنا پروردگارا خون حفظ و امان یا یا اللہ دشمن تشیع دشمن اسلامی کا خون لفتح و نصرت شد یا اللہ مقام معظم رہ قلیلت طول عمر شد یا اللہ کہ دشمن غالبا سے یا قابل ہدایت ان ہدایت من نیست و نابود یا اللہ پروردگارا مملکت عزیز خدا داد پاکستان لا استحکام شد یا اللہ افواج پاکستانی دے جوان کن کھینو چھگنچی مینو گرمی سردی گامت حق سے یعنی یہ وطنی ناموسی جانی مالی عزت حفاظت دیں یہ جوان کن دشمنی شر شدیان افسون سے جو یا اللہ نئی مولا نئی آقائی ظہور پہ تاجیل شزد بس یا اللہ برحمتی کا یا ارحم الراحمین والسلام علیکم جميعا ورحمة الله وبركاته.